Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akramana wa iyyakum bihadzal majlis. Allahumma shalli wa sallim ala habibir rahman wa sayyidil akwan habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan memilih kita untuk dapat menghadiri pembukaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Semoga Allah memanjangkan umurnya, amin. Memberikan kesehatan kepadanya, dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga terutama kepada sahibul bait, semoga Allah mudahkan semua urusannya, melapangkan rezekinya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para hadirin hadirat, Allah gabulkan seluruh hajatnya, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan dalam urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ini Allah menjadi saksi bahwasanya pada malam ini Allah menanamkan atau melihat kita menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah nanti kita minta juga di hari kiamat kami ini di bawah antum, di bawah benderanya Habib Abdullah bin Abdurrahman. Dan antum terima kami ini sebagai murid Habib. Sebagai murid dan pecinta Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Semoga dengan kita dapat memandang wajah beliau, Allah membersihkan hati kita, Allah melampangkan hati kita dari yang banyak kotoran menjadi bersih. Dengan wajah, memandang wajah ulama ini membersihkan hati. Wallah tidak ada tempat, tidak ada cara yang cepat kecuali kita duduk kepada ulama, memandang wajah ulama. Itu membersihkan hati kita yang kotor. Apalagi kalau ulama tersebut memandang kita. Karena pandangan ulama bisa menghidupkan hati yang mati. Jadi hati kita kotor, gelap, dipandang sama ulama, kita duduk sama ulama, maka hati tersebut yang mati akan hidup kembali, akan tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja mungkin Habib pembukaan. Kami semua ingin nastami' barakah wa ijazah mungkin min nugum salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la sayyidina wa maulana al-habib al-mustafa Muhammad sayyid ahli al-akhirati wa sayyid ahli al-dunya صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته فنسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعه ويحشرنا يوم القيامة في زمرته في عافية وسلامة مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin penghuni akhirat maupun penghuni dunia. Sebagaimana kita pada malam hari ini berkumpul untuk berusaha semakin menambah kecintaan kita kepada beliau, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan pertolongan, taufik kepada kita untuk selalu bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama rombongan beliau, bersama orang-orang yang aman, yang tentram, yang tidak memiliki rasa takut maupun sedih sama sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
حقه على الأمة أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الديبعي: فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. لو جئت من آخر ديسة أو قرية في الدنيا تمشي على أجفانك لا على أقدامك إلى أن تزوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنك لا تجزي نبيك أبدا، لأنه ما من خير وصل إلينا إلا بواسطته، وما من نعمة سيقت إلينا إلا بواسطته، وما من نقمة اندفعت عنا إلا والواسطة في ذلك كله الحبيب المحبوب محمد، محبوب علام الغيوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kita merupakan hak yang paling agung, paling besar setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdurrahman Ad-Daibai berkata, "Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri." Engkau tidak akan bisa membalas sedikit pun kepada nabimu walaupun kamu datang dari ujung dunia untuk berziarah pada Nabi Muhammad SAW, bukan berjalan dengan kaki tapi berjalan menggunakan kelopak mata kita. Walaupun dengan cara seperti itu kita sama sekali tidak akan bisa membalas kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita barokah Rasulullah SAW. Karena tidak ada kebaikan apapun, nikmat apapun yang sampai kepada kita kecuali melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bala, tidak ada musibah yang tertolak, keburukan yang tertolak dari kita kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حنت إليه النياق، كانوا عندما يركبون النوق إذا شارفت بيوت المدينة تنسى الحمولة التي على ظهرها، فحنت إلى الحبيب الأعظم فصارت تتسابق للوصول إلى دار الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi ini bukan hanya dirindukan oleh makhluk yang berakal, bahkan makhluk yang tidak berakal seperti onta pun itu rindu untuk bisa segera bertemu Rasulullah SAW. Orang-orang zaman dahulu kalau pergi ke Madinah itu naiknya onta. Onta itu kalau udah merasa capek karena muatannya berat, jalannya akan pelan. Tapi subhanallah, ketika sudah mendekati kota Madinah, onta itu akan otomatis semangat, muncul tenaga baru dan berlomba-lomba untuk paling cepat masuk ke kota Madinah. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah SAW. بل حنت له الجمادات، فكيف لا تحن أرواح تشرفت بذلك الجناب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه قد كان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع من النخل أي يستند إليه عند الخطبة، فلما صنع له المنبر انتقل صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب عليه، فبينما هو في الخطبة إذ سمع الصحابة في المسجد كلهم سمعوا صوتا مزعجا كصوت المرأة التي فقدت ابنها، تعجبوا من أين هذا الصوت المزعج؟ فإذا هو يأتي من ذلك الجن، فقطع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطبته ومشى ونزل من على منبره ومشى نحو ذلك الجذع ومسح عليه فسكن وسكت وقال: والله لو لم أفعل
أي لم أمسحه ولم أمسه لبقي يئن ويصيح إلى يوم القيامة شوقا للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bahkan bukan hanya makhluk hidup, benda mati pun banyak yang merindukan untuk bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Karena itu sangat mengherankan bagaimana makhluk yang punya nyawa tidak rindu kepada beliau. Benda mati saja rindu pada beliau. Dikisahkan dulu Nabi itu sebelum dibuatkan mimbar, kalau beliau ceramah, kalau beliau khutbah itu bersandar kepada batang pohon kurma yang sudah kering, yang sudah dipotong kering. Beliau kalau khutbah biasanya bersandar ada di situ. Kemudian para sahabat membuatkan mimbar untuk beliau. Akhirnya Nabi pindah, tidak khutbah bersandar pada batang pohon kurma yang sudah kering tadi, tapi naik ke atas mimbar. Ketika Rasulullah khutbah di atas mimbar, di tengah-tengah khutbah tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat mengharukan dan terdengar oleh semua sahabat. Saking kerasnya tangisan itu, sahabat merasa heran, dari mana suara ini? Dilihat orang-orang sekitarnya nggak ada yang nangis, tapi kok ada suara tangisan yang begitu kencang di tengah-tengah mereka. Setelah dicari-cari, ternyata suara tangisan tadi muncul dari batang pohon kurma yang sudah kering dan sudah dipotong itu. Akhirnya mendengar itu Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya dan turun dari atas mimbar, kemudian menuju ke arah batang pohon kurma yang sudah kering tadi. Kemudian diusap dan disentuh oleh Rasulullah. Batang kurma yang sudah kering tadi, yang asalnya nangis dengan sejadi-jadinya seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, setelah disentuh oleh Rasulullah langsung tenang dan diam. Rasulullah SAW pun kemudian berkata, demi Allah, jika seandainya aku tidak mengusap batang pohon kurma ini, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat karena rindu kepadaku. لم يبعد عن الجذع إلا خطوات قليلات، مع هذا ما طاق الفراق عن سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم هذه الأمة كيف أن كل المخلوقات تحن لهذا الجمال، لكن كثير ممن له روح لا يحن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أحق الحنين؟ أمة فخرها وعزها بالنبي محمد، أم جذع جمال يحن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف ونحن نرجو شفاعته يوم القيامة؟ كيف لا تحن قلوبنا إليه؟ والله لو حن قلبك إلى الجناب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنت في آخر ديسة في الدنيا، في آخر بلد في الدنيا، لحنت إليك روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما حن هو إلى الجذع حتى مشى إليه وقطع خطبته لأجل ذلك الجذع. فكيف لا يحن لك وتحن روحه عليك؟ فإن الإنسان ما يدرك شيء من الخير إلا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الإيمان الذي في قلب المؤمن إنما يستمد نوره من النور الأعظم، من نور النبي محمد، وهو نور هدايتنا ونور إيماننا الاتصال بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى قدر الاتصال يكون الإيمان ويكون الوصال من الإله ذي الجلال سبحانه وتعالى. Batang pohon kurma tadi itu nangis, padahal Nabi itu hanya menjauh beberapa langkah saja, tidak terlalu jauh, beberapa langkah saja. Tapi batang kurma tadi tidak kuat, tidak tahan,
berpisah dengan Rasulullah SAW. Kisah ini mengajarkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan kepada kita dengan kisah ini, mengajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad agar supaya kita selalu rindu kepada beliau. Benda mati saja rindu pada beliau, semua makhluk rindu kepada beliau. Bagaimana mungkin kita yang mana kemuliaan kita itu adalah berasal dari Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kita tidak rindu kepada beliau? Cuman sangat disayangkan, kata beliau, banyak orang memiliki nyawa tapi tidak ada rasa rindu dalam hatinya kepada Rasulullah. Kalau kita mau mikir, siapa kira-kira yang lebih berhak untuk rindu pada beliau? Benda mati ataukah kita? Yang mana kemuliaan yang kita miliki itu adalah berasal dari beliau. Demi Allah, kata beliau, jika dalam hati kita ada kerinduan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti Rasulullah juga akan rindu kepada kita, walaupun kita berada di tempat yang sangat jauh di ujung dunia sekalipun. Tadi di kisah tadi dikatakan bagaimana ketika batang pohon kurma tadi rindu kepada Nabi, akhirnya Nabi juga rindu kepada dia, memotong khutbahnya, turun mengelus-elusnya dan menyentuhnya. Ini benda mati, apalagi kalau kita dalam hati kita ada rindu pada beliau, maka pasti Nabi juga akan rindu kepada kita. Setiap orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan sekecil apapun kecuali dengan perantara Rasulullah SAW. Termasuk iman yang kita miliki saat ini itu bersumber dari cahaya yang memancar dari Nabi Muhammad SAW. Cahaya hidayah kita adalah Nabi Muhammad. Cahaya iman kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka semakin dekat hubungan kita kepada Nabi Muhammad, maka otomatis semakin kuat pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. بعد أن سكن ذلك الجذع خاطبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أصغى بأذنه فقال له: إن شئت أن تغرس وتكون شجرة في الدنيا، وإن شئت أن تدفن وتكون جنة وتكون شجرة في الجنة يأكل منك العباد الصالحون. ثم سكت وكأنه يريد جوابا من الجذع، فأصغى بأذنه إلى ذلك الجذع، ثم التفت لأصحابه فقال: إن هذا الجذع اختار دار البقاء على دار الفناء. جذع اختار دار البقاء على دار الفناء، فكيف بأناس جعلهم الله من أهل التكليف لا يدركون أن هذه الدنيا دار ممر، وإنما دار المقر هي الآخرة. لهذا ينبغي للإنسان أن يهيئ زاده ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يهيئ له مصباح يكون في قبره يلتاح حتى يستضيء به في الغدو والرواح. ما هو ذلك المصباح؟ العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي يدفعك إلى القبر. وأما المال يتخلف عنه والولد يتخلف عنه، لكن الذي يدخل معك في القبر هو العمل الصالح. لهذا قال العلماء: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكان حق على العاقل أن يختار الباقي على الفاني. فكيف والأمر بالعكس؟ الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى، فكيف عميت أبصارنا عن هذا؟ وقد دلنا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما خيره الله
أن يصير له جبال مكة وحصباءها إلى ذهب الماس وفضة يسير معه حيث سار طيبا حلالا من غير حساب. فماذا قال الحبيب الأعظم؟ اختار قال أن يكون نبيا عبدا، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا. فلما تواضع لله رفع الله ذكره فقال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره فلا يذكر الله إلا ويذكر معه حبيب الله محمد. ما من مقام يذكر فيه الله وجوبا إلا ويجب فيه ذكر الحبيب محمد، ولا من مقام يندب فيه ذكر الله إلا ويندب فيه ذكر النبي محمد، وقارن اسمه باسمه تنبيها على علو مقامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Melanjutkan kisah batang pohon kurma tadi. Setelah disentuh oleh Nabi kemudian tenang dan diam, Nabi kemudian berbicara kepada batang pohon kurma yang sudah kering tadi. Kemudian Nabi berkata demikian, wahai batang pohon kurma, kamu aku kasih dua pilihan. Silahkan memilih salah satu. Kalau kamu mau, kamu akan ditanam lagi di tanah, tumbuh lagi menjadi pohon yang bertumbuh lagi, hijau kembali. Atau lebih memilih untuk dikubur, tapi nanti akan ditanam ada di surga, tumbuh ada di surga, dan buahmu akan dimakan hanya oleh orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh. Setelah Nabi bertanya seperti itu, Nabi diam dan mendekatkan telinganya kepada batang pohon kurma tadi, seolah-olah beliau menunggu jawaban. Tidak lama kemudian Nabi menoleh kepada para sahabat radhiyallahu anhu, dan Nabi berkata pada mereka, wahai sahabatku, ketahuilah, pohon kurma ini aku kasih dua pilihan, antara ditanam lagi di dunia atau ditanam lagi nanti di akhirat, di surga. Ternyata dia lebih memilih untuk ditanam di surga, di akhirat, karena akhirat kekal, sementara dunia hanya sementara. Ini pohon kurma yang tidak bernyawa, tidak berakal, dikasih dua pilihan, milih akhirat. Maka sangat mengherankan kalau ada manusia yang punya akal, mendapatkan perintah dari Allah, dikasih larangan-larangan oleh Allah, tapi ternyata lebih memilih dunia, yang mana dunia ini hanya sementara. Tempat tinggal tetap kita hanyalah nanti ada di akhirat. Karena itu hendaknya setiap kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat, mempersiapkan lampu yang akan bisa menerangi kuburan kita. Apa lampu kuburan? Yang bisa menerangi kuburan kita itu apa? Hanya amal saleh. Itu yang nanti akan bisa menjadi teman kita di kuburan, menerangi kuburan kita, menghibur kita. Adapun harta sebanyak apapun tidak akan ikut masuk ke dalam kuburan. Anak kita sebaik apapun tidak bakalan ikut masuk ke dalam kuburan. Yang akan masuk ke dalam kuburan, menemani kita, menghibur kita, hanyalah amal soleh. Kemudian dunia dan akhirat ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kata para ulama, seandainya dunia ini berupa emas tapi sementara, dan akhirat itu berupa tanah yang dibakar tapi kekal, tentu orang yang berakal sehat, berakal waras, berakal sempurna akan lebih memilih yang kekal walaupun hanya berupa tanah yang dibakar. Dia tidak akan milih emas tapi hanya sementara. Apalagi ternyata kenyataannya sebaliknya, dunia ini ibarat tanah yang dibakar dan sementara. Sementara akhirat itu adalah emas yang kekal.
Dan sangat mengherankan kenapa banyak dari kita itu buta mata kita, buta mata hati kita, tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa memilih antara akhirat dan dunia. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh pada kita. Suatu ketika pernah Allah itu memberikan pilihan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan pilihan demikian, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu mau, semua gunung-gunung batu yang ada di kota Makkah, pasir-pasir yang ada di kota Makkah, sekarang juga akan aku rubah menjadi emas yang akan selalu berjalan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Emas yang halal tanpa ada hisab nanti di akhirat. Kamu mau? Ternyata Nabi tidak mau. Nabi lebih memilih menjadi seorang Nabi yang juga sekaligus menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang Nabi yang sekaligus menjadi raja. Nabi lebih memilih hidup sederhana. Nabi lebih memilih untuk bersikap tawadhu. Karena ketawadhuan beliau inilah akhirnya Allah mengangkat beliau setinggi-tingginya. Sebagaimana firman Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak. Aku tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Allah meninggikan sebutan Nabi adalah tidaklah nama Allah disebut kecuali pasti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut. Ketika nama Allah wajib kita sebutkan, maka nama Nabi Muhammad pasti juga wajib disebutkan. Seperti dalam sholat, kita wajib menyebut nama Allah, Allahu Akbar misalnya. Di situ juga kita wajib menyebut nama Nabi Muhammad ketika tasyahud. Ketika nama Allah sunnat untuk disebutkan dalam azan misalnya, maka nama Nabi Muhammad juga sunnat untuk disebutkan ada di situ. Ini yang dimaksud dengan wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Nama Nabi Muhammad SAW selalu digandengkan dengan nama Allah. Untuk apa? Untuk memperingatkan kita, mengingatkan kita bahwa kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah begitu tinggi. يقول الإمام الديبعي ولو أنا عملنا كل يوم لأحمد مولدا إذ كان واجب كل ليلة بل لو عملنا له كل لحظة مولد ما أدينا شيء من الذي له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الموالد ونحن في هذه الليلة في افتتاح الموالد لهذا الشهر العظيم شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتذكر هذه النعمة العظيمة. أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة النبي محمد، أن جعلنا من أمة النبي محمد، أن جعلنا مصدقين بما جاء به النبي محمد. ولولا سيدنا محمد ما عرفنا إسلام ولا إيمان ولا عرفنا صلاة ولا صيام، ما عرفنا شيء إلا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا نظهر الفرح في هذا الشهر، نتذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا، نعمة وجود النبي محمد. ففي مثل هذا الشهر برز لهذا الوجود أعظم مولود، الحبيب المحبوب الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاليوم الذي ولد فيه هو أفضل أيام على الإطلاق، أفضل من يوم، والليلة التي ولد فيها أفضل ليلة على الإطلاق، أفضل من ليلة عرفة، من ليلة الجمعة، من ليلة القدر، أفضل شيء عيد الأعياد تلك الليلة التي ولد فيها. وإنما نحتفل بليلة مماثلة لتلك الليلة نتذكر فيها هذه النعمة العظيمة. فبتذكرنا هذه النعمة تذكر لنعم الله
وتذكر نعم الله من أكبر العبادات التي يتعبدها المؤمن لله رب البريات سبحانه وتعالى. Imam At-Taibai yang tadi kita baca maulidnya, dalam buku maulid itu beliau mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan fakana wajib. Seandainya kita mengadakan acara maulid setiap hari, maka maulid itu masih tetap wajib. Artinya masih belum menggugurkan kewajiban kita untuk bersyukur atas nikmat yang agung ini, nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Sebanyak apapun kita mengadakan maulid, masih belum menggugurkan kewajiban untuk bersyukur atas nikmat lahirnya beliau. Jangankan setiap hari, setiap malam, bahkan setiap detik kita bikin maulid, masih belum mencukupi untuk menggugurkan kewajiban. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berada di malam pertama bulan maulid, bulan kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kita mengadakan acara maulid seperti ini untuk apa? Untuk mengingat-ingat kembali bahwa pada bulan yang sama seperti bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nikmat teragung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak akan tahu Islam. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan tahu iman, tidak akan tahu sholat, tidak akan tahu bagaimana caranya puasa. Kita tidak akan tahu apapun kecuali berkat Rasulullah SAW. Karena itulah, karena beliau ini adalah nikmat yang sangat agung, kita tampakkan kegembiraan kita atas kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari lahirnya Nabi Muhammad ini adalah hari yang paling istimewa secara mutlak, tidak bisa dibandingkan dengan hari apapun. Malam kelahiran Nabi Muhammad adalah malam paling mulia secara mutlak, tidak bisa dibandingkan dengan malam apapun. Malam kelahiran Nabi lebih utama dibanding malam Arafah. Malam kelahiran Nabi lebih utama dibanding malam Jumat. Bahkan malam kelahiran Nabi lebih utama dibanding malam Lailatul Qadar sekalipun. Dan hari kelahiran beliau adalah hari raya terbesar bagi umat Islam. Kita berkumpul mengadakan maulid di hari kelahiran beliau, di bulan kelahiran beliau. Beliau mengulang-ulang tadi untuk mengingat-ingat kembali nikmat yang begitu agung ini. Mengingat-ingat nikmat ini adalah ibadah, salah satu ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وكل من فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، سواء بعمل المولد، بإنفاق المال، بإطعام الطعام، كل ذلك تنزل البركة والرحمة على ذلك الطعام الذي قرئ بحضرة قراءة المولد. وما هو المولد؟ قراءة سيرة النبي محمد وشمائل النبي محمد، وتنزل البركة على من حضر، وعلى كل طعام حضر، وعلى ماء حضر، وعلى الدار الذي قرئت فيه، وعلى حوالي ذلك الدار، فالكل يستفيد الرحمة والبركة بقراءة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمان من تسونامي، أمان من زلازل، أمان من المصائب. فلهذا ما جاءت تسونامي في بعض البلاد إلا بتقصيرهم في حق سيد العباد، فليتنبهوا وليتعلموا درسا فيعودوا إلى سيرة سيد العباد، وإلى مدح سيد العباد، وقراءة شمائل سيد العباد، فإنها أمان من التسونامي ومصائب وزلازل وبليات كثيرات. فالله يحفظنا وإياكم من البليات والأذيات ببركة النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Siapapun yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Nabi juga akan senang kepada orang itu, bergembira kepada atas orang itu. Baik ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi bisa kita ekspresikan dengan berbagai macam cara.
Bisa dengan membaca maulid, dengan menginfakkan harta kepada orang yang membutuhkan, memberikan makanan kepada orang lain. Dengan cara apapun bisa kita mengungkapkan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui, kata beliau, ketika dibacakan maulid, isinya maulid itu adalah sifat-sifatnya Rasulullah SAW, sejarah hidupnya Rasulullah SAW, perangai-perangai Rasulullah SAW. Itu isinya maulid. Ketika maulid itu dibaca di sebuah tempat, maka semua makanan yang ada di tempat itu akan menjadi makanan yang barokah. Semua minuman yang ada di tempat itu akan menjadi minuman yang barokah. Orang-orang yang hadir di situ akan diberi barokah. Rumah tempat diadakannya maulid itu akan menjadi rumah yang barokah. Bukan hanya rumah itu, tapi juga rumah-rumah yang ada di sekitarnya akan dipenuhi dengan rahmat, akan dipenuhi dengan rahmat dan juga barokah. Ketika rahmat dan barokah sudah bertumpuk ada di daerah itu, maka pastikan daerah itu akan aman. Aman dari gempa bumi, dari musibah, dari penyakit, dari tsunami, dan dari bencana apapun. Karena itu kita perlu belajar, kata beliau. Sebuah daerah yang terkena musibah besar seperti tsunami, itu sebabnya, kalau kita mau merenung, sebabnya karena kecerobohan penduduknya tidak bisa melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW. Nah, ini perlu kita renungkan, kita belajar agar supaya jangan terulang musibah seperti itu. Bagaimana caranya? Kita mengenali Rasulullah SAW, kita pelajari sejarah hidup beliau, kita pelajari akhlak-akhlak beliau, kemudian kita berusaha untuk menirunya. Kemudian beliau juga berdoa semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah, dijaga dari segala macam bencana dan musibah dengan barokah Nabi Muhammad SAW. وإقامة الموالد والأفراح بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليله من القرآن ومن السنة، ما ينكره إلا جاهل بالقرآن وجاهل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الأكوان. عندما دخل المدينة المنورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لماذا تصومون هذا اليوم؟ قال يوم نجى الله فيه نبيه موسى وأهلك عدوه فرعون، فنحن نصوم شكرا لله احتفالا بهذا اليوم. نحن نحتفل لهذه النعمة، نتذكر نعمة الله على نبيه موسى فنصوم احتفال. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بأخي موسى منكم فصامه وأمر بصيامه. هذه نعمة نجاة موسى. إيش أعظم، نعمة ميلاد النبي محمد أو نجاة موسى؟ فلا شك أنه أصل أصيل. قال العلماء أنه أدل دليل الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنتذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مع هذا التذكر يحثنا على الإكثار من الصلاة على النبي محمد، وإذا أكثرنا من الصلاة عليه نزلت الرحمة. والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعون للاستقامة في إقامة الخمس الصلوات في أوقاتها، في اجتناب المخالفات، والاستقامة على فعل الطاعات، والاقتداء بالنبي محمد سيد السادات. إذ أن من ادعى أنه محب للنبي فيلزم من تلك الدعوة اتباعه. وقد قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله يجعلنا وإياكم من المتبعين للنبي الكريم، ويوفقنا وإياكم لاتباعه في جميع أمورنا، ويوفقنا وإياكم لأن ننقل أنفسنا من حالتنا السيئة إلى حالة حسنة، ومن حالة حسنة إلى أحسن، ويجعلنا وإياكم من المقتدين بهذا النبي الكريم، ويحشرنا وإياكم في زمرته آمنين مطمئنين يا رب العالمين. Mengadakan acara maulid seperti ini mengungkapkan rasa gembira atas kelahiran beliau, dalilnya sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah.
Karena itu tidak ada yang mengingkari acara seperti ini kecuali orang yang sama sekali tidak mengerti Al-Quran, sama sekali tidak mengerti hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara salah satu dalil adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, masuk kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu melakukan puasa di hari Asyura 10 Muharram. Kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kalian puasa di hari ini? Mereka menjawab, iya, kami berpuasa di hari ini sebagai ungkapan rasa gembira, ungkapan rasa syukur, karena pada hari inilah dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan musuhnya yaitu Fir'aun dan tentaranya. Sehingga kami berpuasa sebagai bentuk syukur peringatan atas keselamatan beliau, nikmat selamatnya Nabi Musa. Akhirnya apa jawaban Nabi? Ana ahaqqu bi akhi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk memperingati keselamatan saudaraku Nabi Musa dibanding kalian. Akhirnya Nabi pun berpuasa di hari Asyura. Kenapa Nabi berpuasa di hari Asyura? Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat selamatnya Nabi Musa. Bukan hanya beliau berpuasa, tapi memerintahkan kita semua umatnya untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat selamatnya Nabi Musa dari kejaran musuhnya yaitu Fir'aun. Kalau kita mau mikir, nikmat mana yang lebih besar bagi kita? Nikmat selamatnya Nabi Musa atau nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW? Orang waras tidak perlu mikir sebenarnya, semua langsung akan bisa mengetahui jawabannya. Oleh para ulama dikatakan ini adalah salah satu dalil yang paling kuat yang bisa dijadikan dasar peringatan maulid seperti ini, ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Cuman kata beliau, bukan hanya kita mengingat-ingat nikmat lahirnya Nabi, tapi juga kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Kenapa? Memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau ini akan memancing turunnya rahmat yang sangat besar dari Allah kepada kita, akan menyebabkan kita menjadi orang yang istiqomah, melakukan ibadah sesuai aturannya. Kemudian orang yang ngaku cinta kepada Nabi, maka untuk membuktikan cintanya itu tidak cukup hanya dengan perkataan saja, tapi harus dibuktikan dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sudah demikian, Allah akan mencintai kalian. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dalam segala langkah kita, dalam segala urusan kita. Dan semoga kita diberi pertolongan oleh Allah untuk merubah keadaan diri kita dari keadaan yang asalnya tidak baik menjadi baik, dari keadaan yang asalnya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mengikuti Nabi, dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allah rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi waskurna bi dzil hurmati wa syurna qadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa binna Allahumma ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u li khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la tajalna min al-ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la tajal fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati zunubah wa satarta bi ridai maghfirati uyubah
اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان رحمهم الله منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مغدول، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah juga beliau memegang sanad daripada Abu Abdullah ini memegang sanad daripada Al-Imam Haddad Majlis Awabin di Masjid Syurur tadi, Masjid Awabin. Jadi insyaallah untuk keberkahan besok insyaallah kita hadir, kita ajak kita punya keluarga, anak-anak kita. Mungkin dengan kita jelis sama ulama, Allah memberi keberkahan kepada kita, dan pula berkahnya ini sama keluarga-keluarga kita. Kita tidak menjadi orang yang alim, insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang alim. Amin. Kalau enggak cucu-cucu kita, yang penting keturunan kita jadi anak yang alim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.